अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरानी पार्लियामेंट पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारों से गूंज उठी। ईरानी सदर के पार्लियामान में खिताब के दौरान पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद हुए। ईरान इजराइल के माबैन जंग पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गजा में जो नस्लकशी की जा रही है उसने मगरबी मीडिया के दोहरे मयार को बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया है। सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने 2023-2024 की बीबीसी की रिपोर्टिंग पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट मुरतब की है, जिसको पढ़कर आपको अंदाजा होता है कि बीबीसी, जो कि सहाफती इक़दार का अलमबरदार माना जाता है, इजराइल के मामले पर उसने कैसी सहाफत की है। सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए 7,748 आर्टिकल्स पढ़े, जिनके मुताबिक 42,010 फलस्तीनी शहीद और 1,246 इजरायली मारे गए, यानी फलस्तीनी 34 गुना ज्यादा मारे गए। मगर बीबीसी ने दोनों के मुतालिक बराबर खबरें की। 34 गुना ज्यादा अमवात होने के बावजूद फलस्तीनी बीबीसी की हेडलाइंस में सिर्फ इजरायली अमवात के मुकाबले में दुगनी जगह बना पाए। रिपोर्ट के मुताबिक लफ्ज मैसेकर इजरायलियों के लिए फलस्तीनियों के मुकाबले में 18% ज्यादा इस्तेमाल हुआ। बीबीसी ने बारबेरिक, स्लॉटर, एट्रोसिटीज, ब्रूटल, डेडली जैसे अल्फाज इजरायलियों के लिए, जबकि फलस्तीनी शोहदा के लिए फकत मारे जाते हैं के अल्फाज का चुनाव किया। रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर हमले की अगर हेडलाइन लगाई जाती हैं तो इजराइल का नाम तक नहीं लिखा जाता। बीबीसी लफ्ज जेनोसाइड ना सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इंटरव्यूज के दौरान भी इस लफ्ज को दबाने की कोशिश की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स जो फलस्तीन या गजा से हमदर्दी रखता है, उससे फौरी सवाल किया जाता है कि अगर इजराइल में लोग मरे तो क्या आप उसकी भी मजम्मत करते हैं। यह है वो मगरबी मीडिया जिसे निहत्ते लोगों के मारे जाने से ज्यादा उस स्क्रिप्ट की फिक्र है जो उनके मुताबिक उनके मफाद में है। दर हकीकत जमीनी हकायक ये हैं कि इजराइल की जारियत ने मशरक़ वस्ता में कशीदगी को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इजराइल ने ईरान के जौहरी और फौजी अहदाफ पर तकरीबन 200 से जायद तैयारों से हमले किए, जिनमें नेटन्स, खुंदाब और खुर्रम आबाद की तंसीबात शामिल हैं। अब तक के हमलों में 200 से जायद अफराद शहीद हुए, जिनमें ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड समेत एटमी साइंसदान भी शामिल हैं, जबकि 1200 से जायद अफराद जख्मी हुए। ईरानी जवाबी कार्रवाई में 270 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 ड्रोन से तल अवीव, हैफा और दीगर इसराइली शहरों पर हमले किए गए, जिनमें 14 हलाकतें और 174 अफराद जख्मी हुए। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के करीब है। नेतन्याहू ने 2003 में इराक पर अमरीकी हमले की हिमायत में झूठे दावों का सहारा लिया था कि इराक के पास तबाहकुन मोहलिक हथियार हैं, जो बाद में गलत साबित हुए। इसी तरह नेतन्याहू ने इराक के जौहरी प्रोग्राम को 9 बमों की सलाहियत का हामिल करार दिया। हालांकि अमरीकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने 25 मार्च 2025 को सेनेट कमेटी में कहा कि अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ख्याल है कि ईरान फिलहाल जौहरी हथियार नहीं बना रहा। 2018 में अमरीकियों को ईरान के साथ जौहरी मुआहदे से निकलने पर भी नेतन्याहू ने ही मजबूर किया था, जिससे तनाव बढ़ा। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी मदाखलत को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान के जुज़वी तौर पर मुतासरा जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा सके। बहरहाल इजराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम है और ईरानी ज़ेर ज़मीन एटमी तंसीबात अब भी महफूज हैं। ईरान की मिसाइल ताकत ने इजराइल पर दबाव बरकरार रखा हुआ है, लेकिन इजराइल अपने इत्तेहादियों अमेरिका, बरतानिया और उर्दन की मदद से ईरानी हमलों को नाकाम भी बना रहा है। नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम फकत ईरान पर रुकने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी की तरह नेतन्याहू की नफरत का मरकज मुसलमान है और हमें नेतन्याहू के इकदामात पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इजरायली ईरान के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर सकता है। 2011 में इजरायली वजीर आजम ने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का आलम इस्लाम से कहना है कि सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उम्मत कुरान से दूर हो चुकी है। आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं कि वो शिया है, वो सुन्नी है, अरबी और अजमी के चक्रों में पड़े हुए हैं, इसीलिए मार खा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मयार भी दुनिया के सामने आया हो गया है। एक तरफ इजराइल को हथियार दिए जाते हैं, मुकम्मल सिफारती सपोर्ट की जाती है, और फिर कहा जाता है कि हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर ने अपने हालिया बयान में कहा कि ईरान और इजराइल को एक मुआहिदा करना चाहिए और वो जरूर करेंगे, जैसे मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान समझदारी, हमआहंगी और अक्लमंदी से बातचीत कराई। इसी तरह मेरी पहली मुद्दत सदारत में सर्बिया और कोसोवो के दहाइयों पर पुराने तनाज़े को भी रोका गया। एक और मिसाल मिस्र और इथोपिया की है। अब इजराइल और ईरान के दरमियान भी जल्द अमन होगा, क्योंकि मैं मुतादिद फ़ोन कॉल्स और इजलासों के जरिए इसे मुमकिन बना रहा हूँ। हालांकि मुझे कभी क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन लोग मेरी काविशों को समझते हैं और हम मशरक़ वस्ता को दोबारा अजीम बनाएंगे। मीडिया से बात करते हुए इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस जंग के क्या असरात मुरतब होंगे? हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि हुकूमत को बहुत जल्दी थी और जंग के माहौल का फायदा उठाते हुए अवाम पर पेट्रोल बम पहले ही गिरा दिया गया।
ابھی 1 جولائی سے 2.5 روپے کاربن لیوی کے باعث قیمت میں مزید اضافہ باقی ہے. عوام کو مزید کتنی کمر کسنے کی ضرورت ہے؟ اس طرح کے IMF بجٹ سے عوام کس حد تک متاثر ہوں گے؟ پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا گیا اور پنجاب نے 5,335 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کرنے کا دعویٰ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگائی، اور اس دفعہ جو ہماری ہیلتھ کے شعبے پہ اور ایجوکیشن کے شعبے پہ جو اسپینڈنگ ہے وہ تاریخ میں 77 ایئرز میں سب سے زیادہ ہے. اور ناظرین، اس وقت جو اسرائیل ایران جنگ کی صورتحال ہے اور جس طرح سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس سے اب ایک گلوبل اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے اور دیگر ممالک بھی اس کا خمیازہ اٹھائیں گے. آلریڈی آئل پرائسز کی جو تناظر میں اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو سویلینز کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا، اور ایران میں آج ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کا بالخصوص شکریہ ادا کیا گیا. ایرانی صدر نے بھی اپنی تقریر میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان نے اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا، لیکن کیا پاکستان کو اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر بھی گفتگو ہوگی. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سابق چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دی شو سر. جنرل صاحب، وعلیکم السلام. دو روز قبل جب تک ایران کا رسپانس نہیں آیا تھا، ایون یو ور آف دی اوپینین ان ون آف یور انالیسز، جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ ایران کی ایک نان پروگریسو ان کا ملٹری سسٹم ہے، لو ٹیک ملٹری سسٹم ہے، اور جو ایک مس میچ ہے کمپیئر ٹو دیئر ایڈورسری، اینڈ ہاؤ ہائی ٹیک the military system of Israel is, with all the backing from the world power, super power. اس کے بعد جو ایک رسپانس آیا اینڈ سیمز لائک ایران از انسٹاپبل ایٹ دا مومنٹ. کافی ایک میسو رسپانس ایران کی طرف سے بھی ریٹیلیشن دیکھی گئی. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اس قسم کا ایک جو رد عمل ہے وہ ایران کی جانب سے دیکھا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے. جو میں نے بات کہی وہ اس طرح تھی کہ ایران کا جو سوسائٹی کی ان کی اسٹرینتھ ہے، جو ان کی بڑی اسٹرانگ نیشنلزم ہے، جو ان کو اپنے کلچر پہ، اپنی تاریخ پہ بڑا فخر ہے، اور جو کرائسس میں ہمیشہ اکٹھے رہ کے بڑی ہی جو ایک اجتماعی قوت ہے قوم کی وہ دکھاتے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ملٹری سسٹم دونوں طرف سے انگیجڈ ہیں اس کانفلکٹ میں، اس میں ان دونوں میں انتہا کا فرق ہے. اور وہ فرق بنیادی طور پہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پچھلے کوئی 30 سال کے اندر ایران نے اپنی انویسٹمنٹس ان ایریاز میں نہیں کی ملٹری سسٹم کے جو کہ ماڈرن وارفیئر کے لیے ریکوائرڈ ہیں. مثال کے طور پر اگر اسرائیل سے وہ تھریٹ پرسیو کر رہے تھے پچھلے 30 سال سے، تو اسرائیل کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسرائیل کی ایئر فورس ہے. تو کیا ایران نے بھی کورسپونڈنگلی اپنی ایئر فورس میں اتنا انویسٹ کیا کہ وہ ان کی اسرائیل کی ایئر فورس کے آن سلاٹ کو صحیح طرح سے ہینڈل کر پائیں؟ ایسا نہیں ہے. اور ایسا اس لیے نہیں ہے، دیکھیں جو ایران کی ایئر فورس ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز نہیں، وہ بہت سارے ممالک سے بہت ساری چیزیں خرید نہیں سکتے تھے، لیکن کچھ آپشنز تو ان کے پاس تھیں کہ وہ ڈیفنس پروکیورمنٹ اپنی رشیا سے اور چائنا سے کر سکتے تھے. اور 30 سال انڈیجنسلی بھی بڑا ڈیولپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اگر صحیح ایریاز کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے. ان کی ایئر فورس کی اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بورڈ 38,000 کی مین پاور ایئر فورس کی، 400 کے قریب جہاز ہیں، اور وہ جہاز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کوئی آدھا فلیٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس اور ہیلیز کا ہے. اور باقی جو فائٹر ایئر کرافٹس ہیں ان کے پاس، ان میں زیادہ تر F4 F5 اور F14 ہے. F4 F5 50s کی پروڈکشن ہے، جنریشن ہے، ونٹیج ہے، اور جو F14 ہے 12 اور 14 وہ 60s کی ونٹیج ہے. تو ان ایئر کرافٹس کے ساتھ آپ F35 F15 اور F16 کو تو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو میں نے جو یہ بات کسی چینل پہ کہی تھی کہ they haven't kept their pace، جو وارفیئر کے بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ایران کی جو اپنی صلاحیتوں میں دفاع کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے، ان میں جو انویسٹمنٹ ہے ان کا فوکس زیادہ تر irregular وار پہ رہا ہے. irregular وار ایران کی سرحدوں کے اندر بھی رہ کے، اور irregular وار کی صلاحیتیں جو انہوں نے ڈیولپ کی ایران کی سرحدوں سے باہر بھی، تو اس پہ ان کا فوکس رہا.
اور دوسری طرف جو ہے انفارچونیٹلی اسرائیل جو مرضی ویسٹ میں یا یو ایس سے یہ آوازیں آتی رہیں کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں، وی آر ناٹ پارٹنرز ود اسرائیل، کون نہیں جانتا کہ اس وقت یو ایس کے سارے ریسورسز جو ڈپلائیڈ ہیں، نہ صرف وہ، جو ان کی پوری کریٹیکل ہارڈ ویئر اور کریٹیکل میونیشنز کی سپلائی چین ہے، وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے اسرائیل کے لیے۔ تو میں اس لیے آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک طرح کا ملٹری کے اندر جو پیرٹی ہونی چاہیے تھی ایران کے ہاتھ میں، وہ پیرٹی نہیں ہے، یا نیئر پیرٹی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب جو ایران ریسپونڈ کر رہا ہے، کوئی 21 یا 22 کے قریب ویوز میں اٹیک کیا ہے میزلز اور ایئر کرافٹ کے ساتھ اسرائیل نے، اور 7 دفعہ میزائل فائر کیے ہیں ایران نے۔ جو ایران نے میزائل فائر کیے ہیں وہ اگر 100 فائر کیے ہیں تو ان میں سے کوئی 10-15 کے قریب اسرائیل میں لینڈ کرتے رہے ہیں۔ اب جن جگہوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، فوکس ان کا حائفہ اور تل اویو پہ ہے۔ حائفہ جو ہے وہ اسرائیل کو کرپل کر سکتا ہے، کیونکہ پورے کا پورا انرجی گریڈ، ڈومیسٹک سیکٹر میں جو انرجی چاہیے، ان کی ڈیفینس فورسز کو جو انرجی چاہیے، انرجی ریسورسز چاہیے، وہ سب کے سب حائفہ، میجر پارٹ اس کا حائفہ میں ہے۔ رائٹ، تو وہ ان کو بڑا اچھا ٹارگٹ انہوں نے چنا ہے۔ اور دوسرا جو ان کی سیویلین کیجولٹیز ہو رہی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ایرانی جو قوم ہے ان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے خون بہانے کی جو صلاحیت ہے، قربانیاں دینے کی جو صلاحیت ہے، وہ اسرائیل میں شاید اس درجے کی نہیں ہوگی۔ جب کچھ کیجولٹیز، کہیں کوئی ایک سٹرائک ایسی ہوگی جہاں کوئی 100 کے قریب کیجولٹیز ہو گئی یا اس کے زیادہ، تو بہت چیزیں چینج ہو جائیں گی۔ تو رسپونڈ تو وہ کرتے رہیں گے، جو کچھ ان کے پاس ہے، جو کچھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے اس سے وہ کرتے رہیں گے، لیکن ٹیکنالوجیکل گیپ تو آرم فورسز میں ہے دونوں۔ رائٹ، بٹ جن صاحب، جس طرح سے اسرائیلی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ 2 ہفتے تک مزید جاری رہ سکتی ہے، اب لیٹس سے اگر 30 جون تک بھی یہ جاری رہتی ہے اور یہ پوری صورتحال ایک طول پکڑ جاتی ہے، تو کیا ہم پھر ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ جائیں گے، which will again spiral out of anyone's control؟ دیکھیں، وار کو ایکسپینڈ کرنے کی آپشنز تو دونوں کے پاس ہیں۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے کوئی آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر، اگر ایران اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ریجن کے اندر جو بیسز ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، خاص طور پہ یو ایس کے، ان کو اگر ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ایکسپینڈ ہوگی۔ دوسری طرف اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کے اس طرف جانے کے، کوئی ایکسپینڈ ہو کے اور ممالک کے اس میں انوالو ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اچھا، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایران کے چونکہ بڑے اسٹرانگ ریلیشن ہے رشیا کے ساتھ، تو 2014-15 میں جب سیریا کے اندر ایران اور ایران کے اتحادی جو سیرین گورنمنٹ تھی، ان کے ہاتھ سے بات تقریباً نکل رہی تھی، تو رشیا نے ڈائریکٹ اپنی انٹرونشن کی فورسز کے تھرو رشیا میں، اور بالکل ایکویشن ہی چینج ہوگی کچھ ہفتوں کے درمیان۔ تو اب تو اس طرح کی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی رشیا یا اور کوئی ملک جو ہے وہ ایران کی طرف سے ڈائریکٹلی انوالو ہوگا کسی میں۔ تو جو یہ مفروضہ ہے کہ جو ازمپشن ہے کہ کوئی بہت بڑی براڈر سکیل پہ وار کی طرف چلے جائیں گے، اس کے چانسز کم لگتے ہیں۔ لیکن جتنی دیر چلے گی، جتنی لمبی چلے گی، اس کے پوری دنیا پہ ایفیکٹ تو ہوں گے، اور خاص طور پہ پوری دنیا پہ جو اس کے اکنامک ایفیکٹس ہیں، جس طرح آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا پہ اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس کی ایک ابھی بھی میں کہوں گا ایک سارٹ آف مارل پوزیشن وہ اپنی پروجیکٹ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کو بہت سیریس ڈینٹ پڑے گا، بیکاز دنیا پوری جانتی ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اسرائیل الون۔ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ پوری یو ایس کی بیکنگ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جل صاحب، آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنا، ناظرین کہیں مت جائے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک، اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب۔ امریکہ کا کیا اس پورے تناظر میں، جہاں پر ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے لیٹسٹ بیان میں یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ثالثی کا کردار ادا کر کے ایک سیز فائر کروا سکتے ہیں، then he can make a deal, and he said that he will make a deal between Iran and Israel. Should his statements be taken seriously, sir?
पहली बात तो ये है कि इस वॉर के स्टार्ट होने से पहले अमेरिका जो स्टेटमेंट्स दे रहा था उसके दो पर्पसेस हैं, अज्यूम किया जा सकता है। पहला पर्पस था प्रेशर टैक्टिक्स, कि जितना ईरानियन लीडरशिप को प्रेशर में लाया जा सके, ब्रिंकमैनशिप से, थ्रेट से वो प्रेशर में लाया जाए। और उसके साथ पैरेलल वो एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के लिए भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि अगर इसराइल कुछ करता है तो ये यूनिलेटरली इसराइल का डिसीजन है, ईरान तो नहीं, यूएस तो नहीं चाह रहा कि ये जंग हो। लेकिन इस बात पे कौन यकीन करेगा? जो जितनी कैपेबिलिटीज इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, सबसे लीथल कैपेबिलिटी F-35 वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो F-35 तो यूएस की अपनी पॉलिसी के तहत दुनिया के किसी मुल्क को बेचा तक नहीं जा सकता। एक अलायंस को या एक एलाई को प्रोवाइड करना तो दूर की बात, वो किसी को बेचना भी नहीं है चाह रहे। उसकी वो एक जदीद एयरक्राफ्ट है और उसकी कैपेबिलिटीज बड़ी डिस्टिंक्ट हैं, तो वो किसी को बेचना भी नहीं चाह रहे, तो सारे के वो यूज कर रहे हैं। तो इसको कैसे कहा जा सकता है कि यूएस इसमें इन्वॉल्व नहीं है? अब जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं जब से जंग शुरू हुई है, उसमें अभी भी प्रेशर डालने के लिए, जैसे ये जो ट्वीट था प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि अगर यूएस को किसी तरह से भी हिट किया गया या यूएस के किसी भी जो बेसिस हैं या जो एसेट्स हैं रीजन में उनमें किसी को नुकसान पहुंचा तो फिर ऐसा होगा कि जैसा कभी ईरान ने देखा नहीं होगा। ये भी वो प्रेशर टैक्टिक्स है। लेकिन इसके साथ साथ जो वो डील की बात कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ मैसेजिंग तो चल रही है। अब बात यहाँ पे जाके खुलेगी कि G7 की समिट के बाद क्या कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट करने के लिए ईरान को वो ऑफर कर पाएंगे, जो ईरान अपनी डिग्निटी के साथ इस वॉर से एग्जिट कर सके और उन कंडीशंस को कबूल करे। इस पर डिपेंड करेगा। और एक्सटर्नल एग्रेशन आपको लगता है कि जनरल साहब के उसने फर्दर एक जो सपोर्ट है उसको मजबूत कर दिया है फॉर ईरान, और अब इस पूरे तनाजुर में ईरान भी ज्यादा कन्विंस्ड होगा कि वो एक न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ जो है अब उसकी इंपॉर्टेंस और उजागर हो गई है आपके ख्याल में? जी, बात यह है कि ये जो इस तरह के क्राइसिस जब भी किसी सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं, किसी नेशन स्टेट को, तो इस तरह के क्राइसिस जो हैं ये यकजा तो इकट्ठा तो लोगों को करते हैं, लोगों के हौसले नहीं पस्त हुआ करते, और वो भी ईरान जैसी कौम के। जहां तक न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, ये देखना पड़ेगा कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनकी कैपेबिलिटीज थी, ह्यूमन रिसोर्स तो उनका बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, उनके सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट शहीद हो गए हैं ज्यादातर। लेकिन क्या मेरे अपने असेसमेंट में एक फौजी नुक्ता नजर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक इंटैक्ट होगा। ओवर द सरफेस जो डैमेज हुआ है वो डैमेज रिकवर हो सकता है कुछ महीनों, चंद सालों में। तो अगर ये जंग जब भी खत्म होगी और ये रजीम अगर रहता है, और तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे अपने परसूट से। राइट। और जनरल साहब, पाकिस्तान में भी ये बातें जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई हैं, और लोगों का ख्याल है कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने 2011 का इंटरव्यू उनका इट्स डूइंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया एज वेल, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो मिशन था इट इज़ टू प्रिवेंट इस्लामिक regimes meaning up with nuclear weapons, and people are of the opinion that once Iran is taken down, the next target could be the only Islamic nuclear country, Pakistan. आपको लगता है, although इसहाकडार साहब ने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट टेक दिस इंटरव्यू एंड टेक दिस स्टेटमेंट फ्रॉम 2011 वेरी लाइटली, आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एक इंडो इजराइल ये जो नेक्सस है दे विल कम आफ्टर अस, ऑल्दो हमने इंडिया को जवाब तो अभी रिसेंटली ही दिया है? नेतन्याहू ने जो 2011 में चैनल 2 को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी, उसके पीछे उनका माइंडसेट है। और ये पहले कोई इजरायली प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट समझा। उनके सबसे पहले बेन गुरियन जो थे, उन्होंने भी, गोल्डा मेयर ने भी, उन्होंने सब ने पाकिस्तान को एक थ्रेट की लिस्ट में शामिल किया था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमान ममालिक में जो कोई मिलिट्री मसल रखता है, वैसे तो जनरली वो इस्लाम, मुसलमान और तमाम मुसलमान ममालिक से नफरत करते हैं, लेकिन जिसके कोई पावर पोटेंशियल है वो तो उनके टारगेट में रहते हैं। तो जो आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आज बात की, इंपॉर्टेंट फोरम से बात की, उसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों को यकीन रखना चाहिए, क्योंकि उनके अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्टेटमेंट थी
इसको ऐसा नहीं है कि सुन के हमने एक तरफ से दूसरी तरफ से कान से निकाल दिया है. वी आर अलाइव टू इट. तो इट इज सफिशिएंट टू से जो उन्होंने कहा. और जिल साहब, ईरानी पार्लियामेंट में आज शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी लगे. ईरानी सदर ने अपनी तकरीर में पाकिस्तान का बिलखसूस शुक्रिया अदा किया. पाकिस्तान ने पहले ही आके अपने मौक़िफ़ से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि हम ईरान के साथ हमने यकजहती का इजहार किया है और हम ईरानी हुकूमत और ईरानी लोगों के साथ जो है वो खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में. लेकिन क्या पाकिस्तान को इससे आगे बढ़ के भी कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में नेशन स्टेट्स एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट करती हैं वो एक गोल्डन प्रिंसिपल है जिस पे बेस करके करती हैं. और वो गोल्डन प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी. कि जिस तरह आपके साथ जिस हद तक कोई आपके साथ चलता है, आप भी उसी हद तक उसके साथ चलते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं. तो ये तो अभी सबको पता है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर यूनिलेटरली मिलिट्री एग्रेशन की, तो ना तो ईरान ने उसकी मजम्मत की, ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उसके खिलाफ दी, कंडेम किया या कोई पाकिस्तान का साथ देने की बात की. उन्होंने एक जो डिप्लोमेसी में एक नॉर्मल सी नुआंस सी पोजीशन होती है वो उन्होंने ली कि जी डीएस्केलेट करें, बातचीत पे इन्हिसार करें. तो पाकिस्तान ने तो उस रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल से आगे बढ़ के बहुत खुल के ना सिर्फ पहले ही दिन से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम से स्टेटमेंट दी, बल्कि यूएनएससी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी. अब डिपेंड करेगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होती है तो उसके बाद ईरान जब तमाम ममालिक के साथ अपने रिलेशंस को रिव्यू करता है, तो आज जैसे उन्होंने शुक्रिया अदा किया, कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपने रिव्यू में वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन को कैसे देखेंगे और आगे कैसे चलाना चाहेंगे. उम्मीद तो यही रखी जाएगी कि वो पाकिस्तान के साथ एक मजबूत रिलेशन को हम इस्तेमाल करेंगे. राइट, थैंक यू सो मच जिन साहब. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन करें साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा साहब. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा कि हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो कहते हैं कि हमने स्टेबलाइजेशन पे हमारा फोकस था, हम मईशत को स्टेबल इस्तेहकाम दे रहे थे, और जबकि आपने देखा कि लो ग्रोथ है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आवाम के लिए वो नहीं नज़र आती. आपको ये जो बजट इन्होंने हालिया पेश किया है, और आज तो पंजाब का भी बजट पेश कर दिया गया है, आपको लगता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि हमारी हुकूमत का रुझान स्टेबलाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा है, और उसकी कुछ वजह ये भी है कि IMF का प्रेशर है. मगर इस हद तक ले जाना कि हम अपना जो बजट का डेफिसिट है आने वाले साल में 4% से भी कम कर दें, और मगर इसको हासिल करने के लिए हम अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1% ऑफ द GDP से भी कम कर दें, और रिलीफ जो है वो बिल्कुल ना देने के बराबर हो, तो ये हद से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की तरफ रुझान है. और ग्रोथ को तो हमने बिल्कुल सेक्रीफाइस कर दिया है. और अब आप ये देखिए कि इस साल मुश्किल से 2%, हालांकि हुकूमत कह रही है 2.7%, मुश्किल से 2% होगा. एक बैलेंस चाहिए, स्टेबलाइजेशन, ग्रोथ एंड सम रिलीफ टू द पुअर. ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इस बजट में हमें नज़र नहीं आया है इस तरह का बैलेंस. तो डॉक्टर साहब, जहां पर आज की खबर और जिस तरह से आवाम को पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा के जो है वो एक प्राइसेस जो है वो पास ऑन की गई हैं, आपको याद होगा गुज़िश्ता 2 बार जब हुकूमत प्राइसेस कम कर सकती थी तो बरकरार रखा गया, ये कह के पहली बार के जो कोयटा कराची की जो शारा है उसके लिए वो रकम जो है वो मख्तस करनी थी, तो लिहाजा वो रिलीफ आवाम तक पास ऑन नहीं किया गया. और दूसरी बार फिर कम करने के बजाय आपने देखा कि PDL की मद में जो है वो इजाफा कर दिया गया, 78 रुपये तक पे लेके चले गए. ऐसे में जब आप ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान जो तनाज़ा है, जो जंग की सूरत हाल है, इसमें ऑयल शॉक्स जो कि नजर आ रहा है एज अ कॉन्सिक्वेंस, उस ऑयल शॉक्स को क्या अब उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि महंगाई पर इसका एक मजीद बोझ पड़ेगा, और फिर जो फिस्कल साइड पर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से जो नंबर्स इन्होंने फैक्टर इन किए थे वो भी बड़े जेपरडाइज हो जाएंगे? ये आपका बहुत मुनासिब सवाल है. देखिए, बात यह है कि
ऑलरेडी आप देखें कि जो कीमत फ़ी बैरल तेल की तकरीबन 64 तक थी, वो अब बढ़ा के $10 कम से कम बढ़ चुकी है, यानी कि तकरीबन 15 से 16% इजाफा हो चुका है। और आने वाले दिनों में ख़तरा ये है कि चूँकि ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज़ वगैरह उन पर हमला हो चुका है, तो खुदा न खास्ता ये फिर से यूक्रेन रशियन वॉर के ज़माने में फिर से जब कीमतें बहुत बड़ी थीं, तो फिर से शायद अब ये देखना है कि ये इस मर्तबा कितना बढ़ेंगी। मुझे तो बहुत ख़दशा है। और साथ साथ आपने बहुत मुनासिब पॉइंट बताया है। देखिए, हमारा इंपोर्ट जो है ईरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो तकरीबन सालाना 16 से 18 अरब डॉलर होता है, और ये पिछले दिनों कुछ कम हुआ है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि ईरान से मुख्तलिफ़ तरीक़े से ऑयल आता रहा है, अब वो भी सप्लाई ख़तरे में पड़ गई है। तो वॉल्यूम में भी इजाफ़ा और कीमतों में भी इजाफ़ा, तो हो सकता है खुदा न खास्ता कि आपका ऑयल बिल जो है वो 3 से 4 अरब डॉलर बढ़ जाए। इसका बहुत प्रेशर पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट में, ट्रेड बैलेंस पर, और रिज़र्व्स मुतासर हो सकते हैं। तो ये पहला जो गलत असर होगा ईरान इसराइल वॉर का। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स भी हैं इस मौजूदा हुकूमत के, डॉक्टर साहब, उस पर बड़ी बहस हो रही है उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर। आपको भी लगता है कि फिगर्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं हेरा फेरी हुई है? जी, मैं पहले ही प्रोग्राम में बजट के कुछ घंटे बाद मैंने यही जिक्र किया था कि 2.7% तकरीबन गैर मुमकिन सी बात है, और खींच खांच के ये तकरीबन 2% तक शायद पहुंच जाए, उसके आगे बहुत मुश्किल है। राइट। और डॉक्टर साहब, एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो कि एक बहुत वरीसम एरियाज नज़र आ रहे हैं, दोनों में नेगेटिव ग्रोथ आना, आपको लगता है इस बजट में जो तमाम मसाइल हैं इन दोनों सेक्टर्स को लेके, उनको एड्रेस किया गया है? जी, अगेन आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जबकि आपका जो बड़े फसलें जो हैं उनके पैदावार में 13.5% की कमी, और हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 1.5% की कमी के बावजूद इसका तो जिक्र तक नहीं था, और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डायरेक्टेड मेजर्स टू sustain and build up the growth momentum in these two most vital sectors of the economy। ये मुझे अफसोस से फिर से कहना पड़ रहा है कि मुझे इसका बिल्कुल रुझान नज़र नहीं आया है बजट में। तो रुझान नहीं है डॉक्टर साहब, तो प्रायोरिटीज फिर मौजूदा हुकूमत की हैं क्या, और ये क्या अब इस वक्त इनके लिए इनके अहदाफ क्या हैं कि ये किस तरह से इसी तरह से मईशत को ड्रैग करना चाहते हैं, और जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% के रेट से नजर आ रही हो, वो ऑन द कॉन्ट्ररी ग्रोथ जो है वो आपने भी जिस तरह कहा कि 2.6% इनकी जो दिखाई देती है रवा माली साल की, ऐसे में ये मईशत को किधर लेके जाना चाह रहे हैं फिर? देखिए, आप पिछले 5 साल की ग्रोथ रेट एवरेज देख लें तो ये तकरीबन 2.5% के लगभग ही होगी, और इसके माने ये है कि फ़ीकस आमदनी में 5 साल में रियल टर्म्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, और साथ साथ इसके बेरोज़गारी का पैमाना जो है, मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है कि पॉपुलेशन सेंसस ने साबित किया है कि 23 वाला सेंसस कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी तारीख़ के सबसे बुलंद लेवल पर जा चुकी है, यानी कि 22%, 22%। और फिर गुर्बत का जो लेवल है वो वर्ल्ड बैंक खुद कह रहा है 45%। मैंने कुछ महीने पहले ही 45% कह दिया था, बिल्कुल, इसलिए कि हम एनालिसिस करके निकालते हैं, रिसर्च करके। तो इन हालात में देखिए बजट की प्रायोरिटीज़ जो होनी चाहिए थी, अब आप ये देखिए
کہ گروتھ اسی وقت ہوگی جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور پبلک انویسٹمنٹ جو ہے کچھ حد تک انفراسٹرکچر وغیرہ میں ہونی چاہیے. اب میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اگزامپل دیتا ہوں. پانی پہ خطرہ موجود آ گیا ہے جبکہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو یونیلیٹرلی اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہمارا فیڈرل پی ایس ڈی پی ہے اس میں پانی کے 34 پروجیکٹس ہیں جن کا ٹوٹل خرچہ 2400 ارب کے قریب ہیں. اس میں بہت اہم پروجیکٹس ہیں، آپ کا ڈیم ارباشا، مومن ڈیم وغیرہ. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ آنے والے سال میں جو پچھلے سال تقریباً 85 ارب دیے گئے تھے اس کو کم کر کے 133 ارب پہ لے آئے ہیں، جبکہ آپ کو concentration of the PSDP should have been on water. تو یہ حیرت انگیز چیز ہے کہ آپ کو اس وقت سب سے زیادہ پرائرٹی ہائی ویز نہیں، اب نہیں، آپ کچھ سال پانی پہ پروجیکٹس پر لگائیں. اس کو کم کر دیا. ایونچولی فائنلی ایک ریزولوشن ہونا چاہیے، فائنانس بل کو فائنلائز کرنا چاہیے اور جو بڑے اقدامات ہیں ان پر اگریمنٹ ہونا چاہیے. یہ ہمارے پارلیمنٹ کا رول ہے اور یہ رول وہ ادا کرتے رہیں. اور ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے میں ضرور آج کی اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی. آج جو چیئرمین ایف بی آر ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ملک میں صرف 12 لوگوں کی طرف سے 10 ارب روپے کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں. اور انہوں نے سوال بھی یہ کیا کہ کیا پاکستان میں صرف 12 لوگ ہیں جن کے پاس 10 ارب روپے کے اثاثے ہیں؟ یہ کیا بتا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں ایلیٹ اور جو ایسٹس کی ڈکلیریشن ہے یا ٹیکس کے زمرے میں جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا بتا رہا ہے؟ یہ میسو انڈر ڈکلیریشن آف انکمز اینڈ ویلتھ، یہ بالکل واضح ہے پاکستان میں. اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں، حالانکہ ہندوستان کو اس وقت اگزامپل بنانا نامناسب ہے، مگر جسٹ فار دی نمبرز، ہندوستان کا پاپولیشن ہم سے کوئی 6.5 گنا ہے. ان کے یہاں جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کی مقدار ہم سے 25 گنا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں انڈر ڈکلیریشن اور نان ڈکلیریشن آف انکمز کس حد تک بڑھ چکا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے ٹیکس پیئرز نہیں فائل کر رہے ہیں ریٹرن. ہو یہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ایویژن آپ کے اشرافیہ میں ہے. سب سے بڑے جو سب سے امیر طبقہ ہے، پراپرٹی اوننگ، انڈسٹریل سیکٹر کے اونرز وغیرہ، ان سب سے ہمیں وہ ریونیوز نہیں مل رہے ہیں جو ملنا چاہیے. اس بات کا بہت افسوس ہے. اور اب آنے والے دنوں میں اگر ہم اس طرح سے اپنے ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کریں گے تو پاکستان مشکلات میں اور خدا نخواستہ گرتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب کیا ان طاقتور لوگوں کے آگے، ان طاقتور افراد کے سامنے کیا اتھارٹیز بے بس ہیں جو ان کو اس زمرے میں نہیں لے کر آ پائیں اب تک؟ دیکھیے، بے بسی تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ حکومتیں ہیں اور ان کے پاس پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کے علاوہ بھی مختلف طاقتیں موجود ہیں. تو اگر نیت ہو اور ایفرٹس ہوں اور لاز کو ٹھیک سے فریم کیا جائے تو اللہ کے فضل سے کچھ کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم میننگ فلی اپنے ٹیکس بیس کو براڈن کریں اور خاص طور پہ 3 سیکٹرز میں لے جائیں. ایک آپ کے بڑے زمیندار جو ٹیکس بالکل نہیں دے رہے ہیں، دوسرے آپ کے بڑے دکاندار اور ٹریڈرز جو بہت کم دے رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے ایک تاجر 2 اسکیم لائے تھے، وہ فیل ہو گئی. اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ آپ کے بڑے بڑے پراپرٹی اونرز، ریزیڈینشل کمرشل پراپرٹیز کے. یہ 4 آپ کے اشرافیہ ہیں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ کیپیسٹی ٹو پے ان طبقوں میں موجود ہے. اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹیکس بیس کو براڈن
करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। Thank you so much, Dr. Saab, for joining us.